مرحبا بكم في عدد اليوم من زي الموتورز. نتمنوا انه الاعداد اللي فاتوا يكونوا عجبوكم. اليوم وبمناسبه الباتيماتيك هذا لو صالون امبورطون رانا معولين نديروا معكم ان سبيسيال بي تي بي ايتيليتار واللي حتتعرفوا من خلاله كل الاليات والشاحنات اللي راهي تتباع في الجزائر. تبعوا معنا. وكما تعرفوا الباتيماتيك يعتبر ان parmi les plus grands événements اللي يكونوا لهنا في الجزائر، خاصة هو انه يمس لي بروفيسيونيل. بلوس دو 1000 اونتربريز راهي حاضرة لهنا في هذا المعرض، لي زونتربريز اللي جاو دو بليزيور بيي دو موند. ومن بين اهم الحضور اللي لقيناهم لهنا الشركات اللي تمثل الاليات والشاحنات اللي يعتبروا لو بومون تاع كل ما يتعلق بالبناء والتعمير. وباش نتعرفوا اكثر على هذه الشركات راح نقوموا بجولة سريعة في هذا المعرض. ما تخلوناش، تابعوا معنا. شهد صالون البناء ومواد البناء والأشغال العمومية باتيماتيك المنظم بقصر المعارض الصنوبر البحري مشاركة ما يقارب 1200 عارض، من بينهم 640 شركة أجنبية قدمت من 26 بلدا. ومن بين أهم المتعاملين في مجال البناء والأشغال العمومية علامات المختصة في آليات الإنشاء والبناء التي تعتبر العمود الفقري في مجال البي تي بي. أبرز الأسماء الحاضرة في طبعة 2015 هيونداي للصناعة الثقيلة HHI ممثلة من طرف هيونداي موتور الجزائر. ولأن العلامة الكورية تعرف إقبالا واسعا من طرف المحترفين في هذا المجال، عرض ممثل هيونداي جميع أنواع الآليات المقترحة على الزبائن، حيث تسعى هيونداي موتور الجزائر من خلال صالون 2015 للتركيز أكثر على صورة العلامة ونوعية الخدمات، خاصة تلك المتعلقة بما بعد البيع. وباش نتعرفوا اكثر على تواجد هذه العلامه ولي زومبيسيون تاع هونداي اون الجيري، يشرفنا نستقبلوا نادر. الله يسلمك. مرحبا بك نادر. مرحبا بك عندنا. ميرسي. بور اون بروميير كيسيون اللي نحبوا نعرفوها، الباتيماتيك سي براتيكمون لو بلو غران ايفينمون في اون الجيري، واش تقدر تقول لنا عليه هذا العام بارابور لي زاني بريسيدونت؟ باتيماتيك enfin c'est un salon اللي يجي في le premier semestre تاع chaque année يجي déjà avril mai. C'est un salon très professionnel. Déjà, il n'y a pas de visiteurs, c'est-à-dire hors BTP, hors les engins et les travaux publics, hydrauliques. Et c'est l'occasion où ils les professionnels, c'est-à-dire le B2B, c'est-à-dire nous qui m'a Hyundai, les engins, les camions et les clients, c'est-à-dire les demandeurs. C'est quoi les nouveautés واش من حاجه جديده اللي جات بهم هونداي في الباتيماتيك تاع هذا العام؟ Alors les nouveautés تاع هذا العام, enfin c'est pas une nouveauté, mais on veut se focaliser sur deux choses. Déjà, la participation تاعنا في la Batimatech, c'est pour l'image de marque, c'est pour dire qu'on est toujours présent, et c'est la vérité, on est toujours présent et on est là pour les clients. La deuxième chose, c'est maintenant il faut se focaliser sur le service après-vente, sur la pièce de rechange, la disponibilité de la pièce de rechange. Parce qu'il ne faut pas oublier que les clients taouana, c'est des professionnels. Ils ont des projets, ils ont des deadlines, c'est-à-dire ils ont des engagements avec d'autres sociétés, des projets. Alors le service après-vente et la disponibilité de la pièce de rechange, la réactivité, le service après-vente, elle est très importante dans le domaine. Cette année, l'événement, le Hajj al-Kibir Ali Market l'année تاع هذا العام, c'est un nouveau cahier de charge, de nouvelles conditions. Est-ce que Hyundai Achachi, Hyundai Heavy Industry, représenté par Achama, elle a été touchée par cahier de charge, et est-ce que le marché عرف يعني نوعا ما
les ventes ما قعدوش كيما كانوا par rapport les راهم. Certainement, il y a un blocage quelque part. Les constructeurs, enfin, les distributeurs en Algérie, donc la période un peu bloquée par le nouveau cahier de charge. Pas parce que c'est un nouveau cahier de charge ou là, c'est juste le temps d'organiser les papiers. Pour Hyundai Motor Algérie, le cahier de charge, il y a la superficie succursale, il faut avoir un service après-vente, il faut avoir des ateliers mobiles concernant l'engin, il faut avoir la disponibilité de la pièce de rechange. On a travaillé sur ça déjà avant. Il faut juste justifier ça par des papiers et tout ça, et normalement c'est réglé. Ok, merci Nader et يعطيك الصحة. Ok, احنا دوك نروحوا نشوفوا d'autres marques, d'autres représentants. قعدوا معنا toujours مع الباتيمات. من بين أكبر مفاجآت هذه الطبعة العرض الأول للعلامة اليابانية كوبيلكو ممثلة من شركة كوجي تي بي، إذ يركز ممثل العلامة اليابانية على السوق الجزائري. Aujourd'hui, le marché algérien, c'est une des priorités pour ce qui nous concerne. Naturellement, le premier pays francophone. Il faut savoir que toutes les machines que vous pouvez avoir en accessibilité aujourd'hui sur le salon ou chez KGTP pour nos clients ont été designées spécifiquement pour le Maghreb. فكوبيلكو من خلال وكيلها كوجي تي بي تهدف لإيجاد مكان لها ضمن لائحة أفضل العلامات المسوقة ببلادها. Parmi les grandes marques اللي ماركاو la présence ديالهم pour la première fois في الباتيماتيك كوبيلكو، une marque très connue في le monde تاع البي تي بي اللي كانت absente pendant 10 années هنا في الجزائر. باش نعرفوا هاد لا مارك بلوس ولي زومبيسيون ديالنا يشرفنا نستقبلوا مسيو فيصل طيحل لو ديريكتور جينيرال تاع كوبيلكو. مرحبا بك مسيو طيحل. Merci pour l'invitation. Merci à vous, Yaïchek. La première question, Kobelco est déjà présente en Algérie. كان بزاف بالك les gens, les professionnels اللي بالك يعرفوها comment يعرفوها. واش نقدروا نعطوا لهم على كوبيلكو؟ Bof, Kobelco, c'est pas un nouveau constructeur. Il a plus de 8 décennies d'expérience et d'innovation surtout. La spécificité de Kobelco, c'est qu'ils sont spécialistes de l'appel hydraulique. Comparé à d'autres constructeurs qui sont un petit peu sur beaucoup de segments. Eux, ils se sont spécialisés sur l'appel hydraulique. Et d'ailleurs, ça me fait rappeler un mot qu'un responsable japonais m'avait dit. Je lui ai posé la question, pourquoi vous n'êtes pas sur plusieurs segments? Et il m'a répondu, il m'a dit, on n'est pas une grande surface. واش كان لو فيدباك تاع لي كليون كي يجي لهنا يشوف كوبيلكو كاين ليو لو بري مع لا كاليتي؟ Honnêtement, je ne sais pas est-ce que c'est l'ironie du sort ou j'étais plutôt agréablement surpris. Le yen maintenant il se porte bien, là c'est une chance comparé aux d'autres constructeurs, entre autres européens ou américains qui fabriquent leurs machines en Asie, mais qui vendent en dollars. Donc et le dollar ne se porte pas bien vu la fluctuation du dollar maintenant. Donc le ratio qualité-prix, Kobelco elle est très bien positionnée. Donc en termes de qualité, je peux dire qu'elle est sur le podium et en termes de prix aussi. Quels sont les objectifs ou les ambitions de Kobelco? À moyen terme, donc sur les 3 prochaines années, on va faire de notre mieux pour respecter le nouveau cahier des charges. Donc on va investir, on va essayer d'ouvrir une unité de production, donc d'ensemble ou sous-ensemble, pour être en ligne sur les conditions du nouveau cahier des charges. En termes de disponibilité, donc on a déjà décembre 2014, on savait ce qu'on allait commander en décembre 2015. Nous, on investit beaucoup plus sur la disponibilité de la pièce de rechange, sur la disponibilité des produits. Donc, si un client se présente chez moi, par exemple, je lui demande juste le temps de dédouaner sa machine. Avant, donc, c'est une question de 10 à 15 jours. Merci, M. Faisal. Merci à vous. Merci.
كالعادة لم يفوت العملاق الأمريكي كاتربيلر وممثله بيرجيغا مونوايور الجيري صالون هذه السنة لعرض مختلف موديلات التي يقترحها على الزبون الجزائري، خاصة وأن كاتربيلر له باع طويل في هذا المجال الصناعي يفوق القرن من الزمن. ولأن تاريخ العلامة امتد إلى بلادنا منذ فترة طويلة، وهو ما يفسر الطلب الكبير على منتجات كات كآلات التسوية نيفلوز وآلات الشحن شارجوز بمختلف أنواعها والجرافات التي تعتبر نجمة العملاق بلا منازع. Parmi les noms les والفو le Batimatek وعندهم un poids في الباتيماتيك بيرجيغا مونوايور الجيري اللي جات هذا العام وكلا عوايد العوام اللي فاتوا avec une gamme large de produits et des engins en BTP ويشرفنا نستقبلوا معنا السي ياسين الملداسي le responsable communication بيرجيغا. مرحبا بك ياسين. Bonjour, déjà je vous remercie d'être venu sur notre stand. Donc je profite de l'occasion pour réintroduire Bergera, qui est une société qui est installée en Algérie depuis 1976. Bergera Monier Algérie, c'est une société qui existe sur plusieurs continents. En France, enfin en Europe, déjà en France, en Roumanie et en Belgique et en Algérie. Donc on est présent en Algérie depuis 1976. En 1998, la société s'est constituée en SPA. Donc Bergera a toujours distribué des marques premium, entre autres Caterpillar, comme les produits que vous êtes en train de voir. Bergera Algérie, on est des full liners, donc on propose toute la gamme de produits destinés aux travaux publics d'une manière générale, que ce soit pour tout ce qui est construction des routes et autoroutes, mini-carrières, traitement des déchets, jusqu'à même des machines qui rentrent dans le cadre de l'ensage. Et pour votre présence في الباتيماتيك كيف شرحي؟ Donc Batimatek, c'est un salon auquel on participe depuis toujours, depuis très longtemps. Cette année, c'est la 18e édition. On a toujours participé à ce salon depuis une dizaine d'années. Cette année, on a peut-être changé notre emplacement. Donc les clients, ils ont pris l'habitude de nous voir au niveau de la place de l'unité africaine. Donc cette année, on a pris un espace encore plus grand que celui des années précédentes, de manière à proposer plus de machines que d'habitude. Donc là, on a pratiquement pas toute la gamme, mais on va dire les machines les plus demandées par les clients. Entre autres, les rétrochargeurs, les pelles, plusieurs catégories, moyennes et on va dire pas grandes, mais plus importantes. Enfin, on a des pelles destinées aux mini-carrières et même des pelles destinées aux fonctions de terrassement et différents métiers. Mais on va dire que l'avantage de ce salon par rapport à d'autres salons, ça reste un salon professionnel. Donc on a en fait un visitorat qui est filtré entre guillemets et cela en fait ça arrange les intérêts des clients et aussi des dealers, entre autres nous, Bergera Monier. Merci Yassine. Je t'en prie Mouloud. كما يسعى بيرجيغا مونوايور الجيري إلى توطيد علاقاته بالزبون من خلال اقتراح مجموعة من الخدمات والتركيز أكثر على مصالح ما بعد البيع ووفرة قطاع الغيار. Monsieur Alexis, si on parle de Bergera Monier, on parle d'un leader du marché engin BTP en Algérie. Aujourd'hui, quels sont vos objectifs, vos ambitions? Alors en 2015, comme précédemment et comme demain encore, notre objectif principal et notre ambition, c'est d'être le leader en Algérie en termes de distribution de matériel de travaux publics avec Caterpillar et surtout en termes de perception du client pour le service, la qualité du service et de développer nos compétences et notre professionnalisme du service après-vente et ainsi persévérer dans notre position de leader en Algérie. Cahier des charges, est-ce qu'il a une influence par rapport aux ventes, par rapport aux relations clients, par rapport aux besoins du marché? Aujourd'hui, directement, il y a quelques petites complications ponctuelles liées à l'application en tant que telle de cette nouvelle réglementation. Je pense qu'elle est éphémère, surtout pour la partie machine de travaux publics. Tout cela va trouver une issue favorable, je pense, dans les jours ou les semaines prochaines. Je ne pense pas de ce fait que ça ait un impact
conséquent sur le marché des machines de travaux publics en Algérie. Mais bon, l'avenir nous le dira. Inch'Allah. Merci beaucoup, monsieur Alexis. Merci. Merci à vous. ويبقى الباتيماتاك أحد أهم المواعيد الاقتصادية التي تقرب الزبون بالمتعاملين الاقتصاديين ببلادنا، خاصة في مجال التعمير والإنشاء، وهو المناسبة التي ستتيح للوكلاء العلامات في هذا المجال للرقي إلى أكبر قدر من الاحترافية. نروحوا من الباتيماتيك مي نقعدوا توجور في الدومين تاع البي تي بي ونروحوا نشوفوا معكم هذا لو كونسيبت تاع هذا لونجان اللي حيعطينا اون ايدي على لي زونجان بي تي بي الطرافو بوبليك كيفاش راح يكونوا في لافونير. شوفوا معنا. قد يعتبرها البعض آلية ابتكرتها وكالة ناسا لاكتشاف تضاريس كوكب المريخ، وقد يراها البعض الآخر نموذجاً رقمياً يستعمل في أحد أفلام الخيال العلمي. أما الحقيقة فغير ذلك، إنه أحد النماذج التجريبية لجرافة حقيقية أطلقته المجموعة الكورية دوسان عبر فرعها المتخصص دوسان أنفراكور. المفهوم في حد ذاته يقوم على تقديم منتج في قمة التكنولوجيا، منتج يتفادى كل عوامل الإزعاج التي لا تزال تصاحب الآليات الثقيلة حالياً، كمستويات الصوت العالية وصعوبة الصعود إلى المقصورة. وغيرها من عوامل عدم توفر الراحة الكاملة للسائق. النموذج يعد أيضاً في قمة المرونة وعلى جميع التضاريس. كما يوفر أيضاً قيادة موجهة بالليزر. وفعالية عالية في حمل الأثقال، حيث أنه زود بمركز جاذبية متحرك آلياً. النموذج يقدم إذن لمحة فريدة عن مستقبل والتوجهات التكنولوجية لتصاميم الآليات الثقيلة في السنوات القادمة. واش رايكم نروحوا دوكا نشوفوا اخر اخبار عالم المركبات لميزه هذا الاسبوع؟ شوفوا معنا. تسعى الشركة السويدية ساب لاستعادة مكانتها في عالم الفولاذ الخاص بصناعات السيارات والآليات، وذلك بعد فترة صعبة عاشتها على خلفية تراجع النشاط في القارة العجوز. ويرى رئيس الشركة أن آخر الطلبات التي تلقاها من مجموعة رونو تراكس أو من شركة سنوب كفيلة بتأمين مستويات إنتاج معتبرة للسنوات القليلة القادمة على أدنى تقدير. هذا خاصة وأن ساب ابتكرت فولاذا جديدا سمته سترينكس يعد أقل وزنا من الفولاذ العادي بنحو 30% وبنفس مواصفات الصلابة والتمدد، ما يجعله منتجا مميزا للعديد من الصناعات ومنها صناعة السيارات والآليات الثقيلة.
تتوالى الابتكارات عند ميشلان، فبعد الإكس تويل ومواصفاته الفريدة أعلن المصنع الفرنسي منذ أيام عن إطار لايف بيب الجديد والخاص بالجرارات الفلاحية، والذي يعد أكثر صلابة ويوفر قيادة أكثر راحة على جميع الأرضيات. ويتميز إطار لايف بيب بنقشة فريدة تشبه سنبل القمح تمكنه من التخلص من الأتربة العالقة بصورة تلقائية. حصلت المجموعة تي من شاحنات رونو المتطابقة مع مواصفات أورو 6 على لقب أفضل شاحنة دولية للعام 2015 خلال معرض AAA للمركبات التجارية في هانوفر الألمانية. وقد قامت رونو باختبار 50 شاحنة من مجموعتها الجديدة في ظروف فعلية بمختلف أنحاء العالم، ومنها بسلطنة عمان، حيث تم إخضاعها لتجارب عدة كنقل الحجارة فوق دروب صعبة لمسافة إجمالية بلغت نحو 100,000 كيلومتر دون أي تحميل زائد على المحرك أو علبة تغيير السرعات. بعد الكشف عنها خلال معرض ال IAA في 2014 بهانوفر الألمانية، كشفت مرسيدس عن أهم النقاط التي ركزت عليها في بناء شاحنة المستقبل، ويتمثل في نظام القيادة الآلي والذي تم اختباره فعلياً بسرعات تصل إلى 80 كيلومتر في الساعة في ظروف حركة مرور واقعية. والذي يستمد معلوماته من كم كبير من المستشعرات حول الشاحنة في دائرة قطرها 500 متر، واستخدام الأضواء بصورة ذكية، إذ تعمل باللون الأبيض فور تشغيل المحرك، ثم تصبح الأضواء زرقاء في حالة استخدام نظام القيادة الذاتية. وشاشتين لعرض الكاميرات الجانبية، وجهاز للتحكم اللاسلكي في الإعدادات والتفصيلات، بالإضافة لشاشة المعلومات الرئيسية، واثنتين إضافيتين ترفيهيتين للراكب المساعد. وتسعى مرسيدس من خلال هذا النموذج المبتكر إلى إعطاء صورة عن الشاحنات التي ستسوقها مع حلول سنة 2025. عدد اليوم تزال الموطور وصل للنهايه ديالو، ونتمناو يكون عجبكم. اذا حبيتوا تعودوا ليبيزود تاع اليوم، حبيتوا تواصلوا معنا، عندكم لو سيت انترنت اسفل الشاشه. نتلاقاو الاسبوع الجاي ان شاء الله مع اخبار جديده وتجارب جديده تاع السيارات. الى ذلكم الحين نقول لكم ما تخلقوش، سوقوا بالعقل. سمعنا الجايه، سلام.